আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আমি এই সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট বলছি। আমাদের দ্বিতীয়বার ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে টোটাল মেট্রোপলিস জুড়ে। আমরা আমাদের ব্যবসায়ীকে মেসেজ দিতে চাই, ছোট বড় মাঝারি আমরা একসঙ্গে মিলে মেট্রোপলিস ঐতিহ্যকে কীভাবে আমরা আরও আগে নিয়ে যেতে পারি, সেই হিসাবে আমরা একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে বিজনেসটাকে আগে বাড়াবো। কাস্টমার আসবে যে যার কোম্পানির, যেন ওই সময় নতুন ডিজাইন কিছু তাকে দেখানো যায়। ফ্যাসিলিটি যেন আমরা তার কিছু নাস্তা পানি, যদি কোনো ছোটোখাটো গিফট দিতে পারি, তাকে ভালোভাবে যেন রেসপেক্ট করতে পারি। এই দুবারা ফেস্টিভ্যাল যেটা আমরা করছি, আগের বছরের থেকে যেন বেটার করব, সেটা আমরা চেষ্টা করব। রাস্তাঘাটে স্মুথভাবে আমরা ভলেন্টিয়ার যেটা দিয়েছি, আরও পরিষ্কারভাবে ভলেন্টিয়ার থাকবে, আরও পরিষ্কারভাবে রাস্তাঘাট ক্লিয়ার থাকবে। এইগুলো আমরা সকল আমার ব্যবসায়ী ভাইকে বার্তা আমি দিতে চাই। প্লাস আমাদের ফেস্টিভ্যালের ডেটটা জুলাই মাসে 2023-এ হয়েছিল, তারপরে শুনলাম মাধ্যমিকের ডেট হয়েছে 2 থেকে 13। তার জন্য আমরা খুব দুঃখিত। তো তার জন্য আমাদের ফেস্টিভ্যালে কোনো গান বাজনা তো হবে না, হয়তো একটু লাইটিং হবে, কোনো রাস্তাঘাট আরও বাচ্চাদের লেগে যাতে সুবিধা হয় সেইটা আমরা আরও লক্ষ্য রাখবো, যে কোনো বাচ্চার পরীক্ষা দিতে গিয়ে না অসুবিধা হয়। এইটা আমরা আমাদের মেট্রোপলিসের লোককে এই মেসেজটা দিতে চাই, যে বছরে একবার ফেস্টিভ্যাল হবে, যেন শান্তির সাথে আমরা সুষ্ঠুভাবে ফেস্টিভ্যালকে সফল করতে পারি। আমাদের কাস্টমারকে আমরা মেসেজ দিতে চাই যে হাওড়া থেকে এয়ারপোর্ট, শিয়ালদা, যে যেইভাবে জনগণ আসতে চায়, তার জন্যে খুব ভালো ব্যবস্থা হয়তো থাকবে আমাদের মেট্রোপলিসে। গাড়ি ঘোড়ার জাম থাকবে না। ওটা আমাদের পুলিশ প্রশাসন, ট্রাফিক মহল ভালোভাবে সার্ভিস দেবে বলেছে, যে এটা কিভাবে রাস্তা ক্লিয়ার থাকে। আমরা যথেষ্ট এর জন্যে আমাদের সংগঠন বা মেট্রোপলিস ব্যবসায়ীদের হেল্প করব। আগামী বছর করেছি, এবছরও করব আমরা। বেশ, এইটাই আমার বলার। না, হিন্দিতে কাস্টমারের কাছে বার্তাটা দেবে তো, কাস্টমারের কাছে বার্তাটা দাও। হ্যাঁ, হিন্দিতে একদম বলে দিন। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, मेटियाबुरुज गारमेंट्स फेस्टिवल 2024, इससे पहले 23 में भी हुआ था, क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि एशिया मार्केट, यूरोप मार्केट में भी मेटियाबुरुज गारमेंट्स को जाना जाता है, क्या कहना चाहेंगे सर, ये बताएं। कहना ये चाहता हूँ कि मेटियाबुरुज गारमेंट फेस्टिवल ये सेकेंड टाइम हो रहा। मेटियाबुरुज करीब 50 साल का ऊपर यहाँ का मैन्युफैक्चरर है। तो मेटियाबुरुज का जो प्रोडक्ट बनता है A to Z रेंज बनता है यहाँ, बेटर क्वालिटी, चीप एंड बेस्ट रेट। ये प्रोडक्ट ऑल इंडिया का बाहर भी हम लोग के यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और ये फेस्टिवल सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये फेस्टिवल एक डेट है, लेकिन आने वाला हर साल इस तरह से हम लोग करते रहेंगे। जो व्यापारी हमारा साथ जोड़ नहीं पाता है, हमारा कोशिश यही है कि उन व्यापारियों को इस मेटियाबुरुज का मैन्युफैक्चर का साथ जोड़ा जाए और बेटर क्वालिटी का साथ हम उनसे कनेक्टेड हो पाए। क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं सर? जो लोग फॉरेन से आएंगे, नेशनल लेवल पे आएंगे, कस्टमर्स के लिए क्या क्या प्रोविजन प्रोवाइड कर रहे हैं सर, जो यहाँ तक आकर सहूलत से, आसानी से आपके मेटियाबुरुज गारमेंट्स को अटेंड करें और यहाँ से परचेज करें या ले जाकर सेल करें? कस्टमर आने के लिए हम लोग सिर्फ फेस्टिवल नहीं, ऑल टाइम कोशिश करता है कि कस्टमर को किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर जब घर से निकलता है तो वो ये सोच के आता है कि मेटियाबुरुज हम जा रहे हैं, हमको वापस आना है। तो मेटियाबुरुज जो भी कस्टमर आता है, हमारा यहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था पहले था उससे बेटर अभी हो गया है। मेटियाबुरुज ट्रैफिक अभी हाट का 2 दिन जो होता है, सैटरडे संडे का दिन, अभी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ासतौर पे फेस्टिवल के टाइम पे और भी ट्रैफिक का सुविधा पूरा रहेगा। और हमारा कमेटी का तरफ से करीब 50 से 60 वॉलंटियर 4 दिन के लिए लगाया जाएगा, किसी भी तरह का जाम जट नहीं होगा।
एक सवाल यहाँ पर ये होगा सर, जो लोग आते हैं उनके खाने पीने के लिए जो स्टॉल्स वगैरह हैं, बहुत अगर सामने में करीब अवेलेबिलिटी हो तो उसमें और भी अच्छा रहेगा सर, ताकि आसानी मिलेगी उनको काम करने में। इस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हाट में जो कस्टमर लोग आएगा, हाट का खाना पीना वहाँ सब सुविधा रहेगा, पेएबल रहेगा। लेकिन हर हाट का आजू बाजू में स्टॉल बैठेगा, खाने का सुविधा रहेगा। इवन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन खाने का सुविधा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हर कस्टमर वेलकम है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, हमारा 3 कमेटी का मेंबर लोग हर स्पॉट में रहेगा। नंबर दिया हुआ है, हम लोग जो बैनर लगाए ऑल इंडिया में सब जगह नंबर दिया हुआ है। किसी का कोई आने का तकलीफ है तो उस कॉन्टैक्ट नंबर से बात करके आ सकता है। सर इस अरे पीछे में भी है उनका। सर गार्डन रिच मेटियाबुरुज गारमेंट्स जो फेस्टिवल 2024 हो रहा है, ये सेकंड टाइम एक ऐतिहासिक एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, जो कि आज़ादी के बाद पहली बार मेटियाबुरुज में देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप कस्टमर्स को लेकर, ताकि कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा मेटियाबुरुज की तरफ फ्लो आए और यहाँ से अच्छा बिजनेस करते जाएं? पहले तो हम लोग मिठापुर हाट में जाता था। हम लोग का पिताजी लोग मोहल्ला पूरा हाट में काम कर रहा था। अभी हम लोग क्या कर रहा, करते करते अभी मिठापुर आ गया। एशिया का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल हो रहा है, एशिया में ऐसे फेस्टिवल आज तक नहीं हुआ। तो ऐसे हम लोग फेस्टिवल अभी फर्स्ट टाइम किया था, सेकंड टाइम हो रहा। तो अगले साल भी बहुत अच्छा कस्टमर था, हम लोग नया था। इस साल के ना उससे भी कस्टमर का फ्लोर 1-2 हफ्ते से कम आ रहा। सबको मालूम है 8, 9, 10, 11 को आएगा, इसलिए 1-2 हफ्ता कस्टमर का फ्लोर कम है। तो इसलिए तो हम लोग जो सोच रहा है जो बहुत अच्छा ही रहेगा कस्टमर के लिए। और हर खाने पीने के लिए बोल रहा था, खाना पीना भी इस साल हर कस्टमर को फैसिलिटी रहेगा। নমস্কার। সর্বপ্রথম এখানে যে চ্যানেলগুলো আছে, ডিজিটাল কলকাতা 24, আরজিএন, এই সমস্ত চ্যানেলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর এই চ্যানেলের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলা, ভারতবর্ষ তথা সারা ওয়ার্ল্ডে আমি বার্তা দিতে চাই, মেটিয়াবুরুজ দ্বিতীয় গার্মেন্টস ফেস্টিভ্যাল এটা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 8, 9, 10 ও 11 ফেব্রুয়ারি। এই ফেস্টিভ্যাল শুধু বড় ব্যবসায়ীদের জন্য নয়, এই ফেস্টিভ্যাল ছোট বড় মাঝারি সমস্ত ব্যবসায়ীদের কথা চিন্তাভাবনা করে 3টি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে 3টি সংগঠন, মেটিয়াবুরুজ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্ড ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন, মেটিয়াবুরুজ গার্মেন্টস ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং দর্জি শিল্প বাঁচাও সমিতি, এই 3টি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে মেটিয়াবুরুজ গার্মেন্টস ফেস্টিভ্যাল গতবারে হয়েছে, এবছরও হয়েছে। গতবারে করে আমরা যথেষ্ট সফল হয়েছি, সফলতা লাভ করেছি। গত বছরের ন্যায় এবছরও আমরা এই ফেস্টিভ্যাল করতে চলেছি। আশা করি এবছরে আমরা আরও ভালোভাবে সফল হব, সেই ধরনের ব্যবস্থা করা আছে। মেটিয়াবুরুজে যাতে কাস্টমাররা ঠিকভাবে আসতে পারে তার জন্য সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে। আমাদের এই ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় আমরা অলরেডি বার্তা দিয়ে দিয়েছি, যাতে কাস্টমারদের কোনো রকমের অসুবিধা না হয় সেই ধরনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকবে। রাস্তাঘাট সচ্ছল থাকবে, পরিষ্কার থাকবে। তাই আমি সমস্ত কাস্টমারদেরকে এই বার্তা দিতে চাই, আপনারা মেটিয়াবুরুজে নিশ্চিন্তে আসবেন, নির্দ্বিধায় আসবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। এখানে সব রকমের সুযোগ সুবিধা পাবেন, নিত্য নতুন ডিজাইন পাবেন। যে সমস্ত প্রোডাক্ট আপনারা এর আগে নিয়েছেন তার থেকেও আরও অনেক উন্নত মানের প্রোডাক্ট এই ফেস্টিভ্যালের দিনে পাবেন। শুধু প্রোডাক্ট পাবেন এইটাই নয়, এই দিনে আপনাদেরকে আমরা অনেক রকমের পরিষেবা দেবো। আপনাদেরকে যথেষ্ট আমরা গেস্ট হিসাবে, আমরা হোস্ট হিসাবে আপনাদেরকে সেবা করতে থাকব। এবং আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা আছে তারা নিজ নিজ শোরুমে, স্টলে
এবং হাটে বসে দোকানদারি করবে, আপনাদেরকে বিশেষ ছাড়ও তারা দিতে পারে, সেটা তার স্বতন্ত্র ব্যাপার, ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেটা আপনারা পাবেন। তাই আমি সকলকে এই ফেস্টিভ্যালে আসার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাবো, আহ্বান জানাবো। আসুন এই ফেস্টিভ্যালে আপনারা উপভোগ করুন, এই ফেস্টিভ্যালকে আপনারা সফল করুন এবং এই ফেস্টিভ্যালে আপনারা এসে পারচেজ করে এই ব্যবসার সফলতা অর্জন করুন এবং আপনারাও লাভবান হন, আমরাও লাভবান হই। আর মেটিয়াবুরুজের এই প্রাচীনতম ব্যবসা যাতে এই ঐতিহ্য টিকে থাকে, আগামীতে আমাদের এই ফেস্টিভ্যাল চলবে। এই যে বছর গার্মেন্টস ফেস্টিভ্যাল যেটা হচ্ছে 8, 9, 10 ও 11, 2024 ফেব্রুয়ারি মাসে, এই ফেস্টিভ্যাল আমাদের প্রত্যেক বছরে হবে। আর আমরা যত দিন যাবে এই ফেস্টিভ্যালকে আরও উন্নত মানের করতে থাকবো এই 3টে সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে। এটাই আমি আপনাদেরকে বার্তা দিতে চাই। সাইফুল ইসলাম মোল্লা, আমি দর্জি শিল্প বাঁচাও সমিতির সেক্রেটারি অর্থাৎ সম্পাদক। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। MGBWA এবং DSBS প্রতিটা সংগঠনে তার পদাধিকারী আমরা এখানে আছি, সদস্যরা আজ মোটামুটি আছি আমরা। আমি DSBS এর জয়েন্ট সেক্রেটারি। তো আমরা এই কাজে আমাদের গত বছরে সফলতা এসেছে, এবছরে আশা করি ইনশাল্লাহ আসবে সহযোগিতা। আমাদের এই কাজেতে এই স্থানীয়ভাবে প্রশাসন, পুলিশের লোকজন তারা সহযোগিতা করছে, গত বছর করেছিলেন, এবছরও করছেন। তাদের সহযোগিতা আমরা অনেক প্রেরণা পেয়েছি। আশা করছি আমরা আগামী দিন এনাদের সহযোগিতা এবং ওস্তাকার সমাজের সকলের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এই ফেস্টিভ্যাল আরও ভালোভাবে করতে পারবো, এটা আমরা আশা করি। হ্যাঁ, শুধু যে আপনারা এই 4টে সংগঠন আছে যে সব দায়িত্ব এই 4টে সংগঠনের উপরে থাকবে নয়, সমস্ত ওস্তাকার ভাই যারা আছেন সকলকে এগিয়ে আসতে হবে, যাতে আমাদের এই রেডিমেড গার্মেন্টসটা কীভাবে টিকিয়ে রাখা যায়, কীভাবে আগামী দিন সারা ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারে, ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট এইসব নিয়ে আরও চিন্তাভাবনা করে আমাদের হবে। আর যেমন আপনাদের ধরুন ওই টাইমটার মধ্যে আপনাদের মাধ্যমিক পরীক্ষা পড়ছে, তার জন্য আমরা বার্তা দিতে চাই যে যার এলাকায় যে সমস্ত ওস্তাকাররা থাকবেন, মোটামুটি আপনারা রুটগুলো ক্লিয়ার রাখার চেষ্টা করবেন, কারণ এই 4টে সংগঠনের মেটিয়াবুরুজ অঞ্চল, টোটাল মেটিয়াবুরুজ অঞ্চল, যার যা শোরুম, দোকান, স্টল, যার যতটুকু জায়গা আছে, যেভাবে নিজস্ব বা কারো লিস্ট আছে, সেগুলো সেইভাবে সাজানো হয়েছিল, সেইভাবে তারা সেখানে বসে ব্যবসাটা করবে। হ্যাঁ, এবারে যে সমস্ত ওস্তাকাররা যদি মনে করে যে আমরা আরও কোনো অসুবিধা না হয় কাস্টমারদের, কারণ মূল হচ্ছে ব্যবসা কাস্টমারদের নিয়ে, একদম তাদের কাছে যেন আমরা সুন্দর আরেকটা বার্তা দিতে পারি যে মেটিয়াবুরুজ আগেও যেমন ছিল আছে এবং আগামী দিন আরও আমরা এগিয়ে যাবো। কারণ মেটিয়াবুরুজের একটা ঐতিহ্য আছে, বহু 100 বছরের পুরনো শিল্প। এই শিল্পকে আমরা নিজেদের জীবিকার স্বার্থে লড়াই করছি এবং করে টিকে রাখবার এই আমরা বার্তা দিতে চাই। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार। हिंदी। मैं मेटियाबुरुज गारमेंट फेस्टिवल का तरफ से बोल रहा हूँ, 3 संगठन के तरफ से बोल रहा हूँ। अब ऑल इंडिया कस्टमर को इनवाइट कर रहा हूँ, जो आप लोग इधर आइए, अच्छा से परचेज किए, डोर टू डोर जाइए, यहाँ अच्छा फैसिलिटी मिलेंगे, हर कुछ मिलेंगे। आप एक बार आके देखिए, लास्ट ईयर आए थे, इस ईयर और बेटर होगा बस। আসসালামু আলাইকুম। কথা হলো এখানে সবাই তো অনেক কিছু বললো, আমাদের ডিএসবি সাইফুল, দিলওয়ার, আমাদের নুরুজ্জামান, পরিডেস, পাপ্পু, বিল্লাল, সবাই কিছু বললো। কথা হলো যেটা মিলন মেলায় যেটা জুলাই 2023 যেটা হলো ফেয়ারটা, তাতে দেখা গেল ভূমিকা সবচেয়ে যেন বেশি মনে হলো যে আমাদের নুরুজ্জামান, দেলোয়ার, কাজল রাজু বা চুই যারা আছে, এই কটাই লোকেই দেখি দায়িত্ব ওই দিন ছিল যেন মনে হচ্ছে। কিন্তু সেটা তো আজ ওখানে এটা হচ্ছে না, এখানে হচ্ছে নিজেদের গার্ডেন নিজের মধ্যে যে যা ব্যবসা করবে। তো সেই দিকটা লক্ষ্য করে যে কিভাবে রাস্তাঘাট কি করা যায় না যায়, সেইগুলো খুব প্রয়োজন আছে। এই লাইট সাজানো এটা কিন্তু খুব প্রয়োজন নেই। আমি তো নিজে দেখেছি যে মিলন মেলায় কেউ পানের পিচ ফেলেছে, সেটা নুরুজ্জামান মনে হাত দিলে ছিল, দিলওয়ার দেখছিল, অনেকজন ওই দিন পরিশ্রম করেছে। আমার মতো লোক কিন্তু করতে পারিনি, যাই হোক আমি একটু অসুস্থ ছিলাম, কিছুক্ষণ ছিলাম ওখানে। তো বর্তমান কথা হলো যে আমরা তো অত সাজিয়ের কথা বলতে পারিনিও, যেটা আমরা আমাদের দুঃখ যেটা
যে যদি এইটা যদি ঠিক সাকসেসফুল না করা যায়, যেটা আগেরবারে কিছু ভুল হয়েছে সেটা তো সবসময় করা যাবে, চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ। আবার এবছরে সেটা না হয় যদি যাতে উন্নতি ভালো হয় সেই দিকটা লক্ষ্য করা হবে। এবং যারা হাটে বসে তারা এটা না ভাবে যে ওনারাই যেটা কী বলা হয় অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে ওনারাই মেন, না, এটা সবাই মিলে কিভাবে করা যায়, প্রথম হলো দ্বিতীয় হলো আবার কীভাবে ভালো হয় সেইটা লক্ষ্য রাখা হবে। আর এই কথার মধ্যে এক্ষুনি মানে ঠিক করে নেওয়া হবে, ওনার চলতি কথা তো ভুল হয়েছে বলতে, নামটা বলতে ভুলে গেছে, ওটা ঠিক করে নেওয়া হবে। এটাই আমার মেন কথা, লক্ষ্যটা রাখতে হবে। এটা যে কটা ব্যবস্থায় এরাই মাল বেছে নেবে, এরাই যে খুব দরকার পড়েছে সে কিছু না। যারা হাটে বসে সবাই কীভাবে এসে কীভাবে মিলিত হয়ে আমাদের গার্ডেনিংয়ের বিজনেসটা আরও উন্নতি এবং যারা হাটে বসে তারা হাট মালিকের সঙ্গে কীভাবে কথা বলে তাদের হাটগুলো কীভাবে সাজাবে সেটা তাদের দায়িত্ব। সুন্দর হলে আরও ভালো হবে, কাস্টমার বলবে না এরাও ঠিক আছে, এরাও বড় ভাইয়ের মতো করতে চলেছে, পারবে। এটাই আমার শেষ কথা। बोलिए सर। सर, मेटियाबुरुज गारमेंट्स फेस्टिवल 2024 एक इतिहास कायम करना चाह रहा है, एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, ये सेकंड टाइम होना जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में, जो कि नेशनल कौमी सतह पर बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल एशिया मार्केट, यूरोप मार्केट भी मेटियाबुरुज की तरफ मूव करता आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मूव करे। बोलेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ ये जो फेस्टिवल हो रहा है इसके लिए मेटियाबुरुज मैन्युफैक्चरिंग पॉपुलर है ऐसा नहीं है, ये पहले से ही है। ये पहले से ही मेटियाबुरुज का ये हिस्ट्री आप देखिएगा तो कम से कम 100 साल पुराना हिस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग में। ये तो क्या है, हम लोग जो 3 ऑर्गेनाइज, ये जो संगठन है, जो 3 लोग संगठन आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आके इसको और बेटर करने के लिए, इसलिए हम लोग ये ताकि और भी ये पहचान हो, जैसे यहाँ क्या बनता है, क्या माल मिलता है, यहाँ कैसा कैसा लोगों का क्या नेचर है, कस्टमर लोग आता है, जैसे मारवाड़ी लोग आता है, जैसे आज कोई सोचता है कि मेटियाबुरुज नाम सुन के डर जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद वो इतना खुश हो जाता है कि वो खुद ही जाके बोलता है कि वहाँ के जैसा आदमी हम लोगों को नहीं मिलता, उनका व्यवहार ऐसा है, हर चीज़ में उन लोग प्लीज्ड हो जाता है। बाकी ये फेस्टिवल ऐसा है, देखिए सबको लेके है, सब लोग अपना अपना कोशिश कर रहा, सब अच्छा माल बना रहा, कोई अपने तरफ से कोई गिफ्ट भी दे रहा, जो जैसा जिसको आता है तो वो वैसे कोशिश करके रेडी कर रहा। पिछले बार जैसे अच्छा ही हुआ, इससे बेटर होना चाहिए इस बार भी। सर, क्या अपील करना चाहेंगे वेस्ट बंगाल स्टेट लेवल पे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टेट्स हैं, मोर देन 26 स्टेट्स हैं, और इसके अलावा एशियन मार्केट, वर्ल्ड मार्केट को क्या अपील करना चाहेंगे ताकि कस्टमर्स को ये पता चले कि फिर जो है गारमेंट्स फेयर जो हम लोग पहले 2023 में गए थे, इस बार 24 में भी कुछ मिरेकल होने जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? फिर से आप बोलिए एक बार। क्या अपील करना चाहेंगे सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस गारमेंट्स में पार्टिसिपेट करें, आके जुड़े, ये लोग आके जुड़े इनसे। हम लोग तो चाहता है सब आके जुड़े, जैसे हम लोग जैसे कपड़ा का फेयर होता है तो हम लोग जाता है, तो इसलिए हम लोग हर कस्टमर को हर स्टेट में हम लोग मैसेज जैसे व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो के थ्रू भेजता है, जैसे सब लोग जिसको मालूम नहीं है ये मेटियाबुरुज क्या है, जैसे वो सेमी होलसेलर है, हम लोग जैसे होलसेलर को देता है, सेमी होलसेलर है, रिटेलर है, तो हम लोग चाहता है हर घर में, हर जैसे ये पोस्टर ये सब हम लोग जैसे हर जगह पे भेजा है, तो वो लोग को हम लोग चाहता है सब आके इसमें जुड़े, सब लोग देखें कि यहाँ क्या चीज़ बनता है। वो ये देता है ना। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू मेटियाबुरुज गारमेंट फेस्टिवल 8, 9, 10, 11 February. Come to the मेटियाबुरुज। मेटियाबुरुज गारमेंट फेस्टिवल मैं सब कस्टमर को बोलना चाह रहा हूँ, सब उसी दिन आइए, आके सब आनंद उठाइए, बढ़िया से सब परचेस कीजिए, और यहाँ पर सब गिफ्ट का सब कुछ रखा हुआ है, सब आप लोग आइए, आके परचेस कीजिए बढ़िया से। अस्सलाम वालेकुम। 8, 9, 10 जो मेटियाबुरुज में जो फेयर है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल में आप लोग आइए, सब कस्टमर को अनुरोध है आप लोग आइए, और सब नया माल बन रहा है। ईद हिसाब से आपको फेस्टिवल जो गर्मी का समर हिसाब से भी माल सब रेडी हो रहा है,
तो आप लोग आइए और अच्छा अच्छा नया क्रिएशन बहुत मिलेगा इसमें, एकदम आप लोग को ज़रूर आना है। और इसमें सब आदमी आप लोगों के लिए बेटर और मतलब बेटर आप लोग का फैसिलिटी भी आपको मिलेगा, जैसे गिफ्ट से लेके हर कुछ खाना पीना सब कुछ आप लोगों को सेवा मिलेगी इसमें। रेडी। अस्सलाम वालेकुम। हम पूरा वार्ता देना चाहता है पूरा ऑल ओवर इंडिया ग्राहक को, जो मीडियापुरुष में आ जाइए आप लोग। मीडियापुरुष का जो माल अभी तैयारी हो रहा पूरा ऑल ओवर इंडिया का 1 नंबर माल तैयारी हो रहा है, उसीलिए आप लोग को बोला जा रहा है आप आ जाइए, देखिए माल हम लोग का इधर 8, 9, 10, 11 फेस्टिवल जो है ये सब आके देखिए, माल बहुत जानदार माल बन रहा और 1 नंबर माल तैयारी हुआ सबका। फोटो ले लीजिए एक मिनट सर।